Kakav put, aju? Odličan. Dobar dan, Strahinje, gdje smo? Evo nas u Rovca, Katun Poljana, 1650 metara nadmorske visine. A gdje idemo? Danas idemo gore na Trešteni vrh. Iz Katuna put vodi kroz šumu i hlad veoma prije jer je već vrući u 9 sati ujutro. Da idemo na prvo raskršće. Ovo raskršće livo vodi za Međeđi vrh, najviši vrh Vaganika, a ovamo desno za naše odredište, to je Trešteni vrh. Lijepa šuma je iza nas. Generalno je staza dobro markirana za sad, ali definitivno naša preporuka je da idete sa nekim ko je vodič. Ako nemate džipa nekog, SUV-a, ostavite auto na kraju asfalta i onda jedan dan izvolite da hodate par sati do planinarskog doma, spavate tu i sutra dan penjete. Ili ne morate ni da noćite u planinarskom domu, možete zvati nekoga iz Katuna da vas prebacite mićem, džipom, pošto obično ljudi voze terenska kola u Katunu, ja ostavim polako bez daha. Divljači, šta ima ovdje? Nema čega, nema. Stvarno ima i vukova i medvjeda. Ima. Da patroliraju ovdje. Eto tako, fino si nas doveo ovdje. Ajmo na zemlju. Wow. Pogledajte ovo, pogledajte ovu planetu. Koji je plan? Idemo dolje, spuštamo se, ulazimo u utrobu bukvalno Treštenog vrha i onda preko Sipara i kamenja do samog vrha. Utroba Treštenog vrha odlično zvuči. Još jedan kamen na koji Simbu slobodno možemo podići. Strahinje ima informaciju o najintrigantnijem, hvala, objektu koji se nekad nalazi u našoj zemlji. Jedan dio međe Vuka Manitoga čuvene je išla baš preko teritorije Rovaca, to jest ispod vrha Plani, gdje je ono šumovito uzvišenje Kuk i onda se spuštalo dolje ka Donjoj Morči. Ovdje se malo markacije gube, imate ovih par piramidica, ali budite oprezni, uglavnom se spuštate tu, zaobilazite ovaj vrh mali, ovako i onda idemo gore. Ovuda i evo ga Trešteni. Ovo što vidimo to su meanderske šlape, nastale kraškom ili hemijskom erozijom, kasnije kako je pod utjecajem gravitacije i mehaničkog raspadanja došlo do rotacije samog kamena i onda su se same šlape došle na kontrastranu. Još malo završnog penjanja uz ove elitice. Sad smo ispred livade koja se zove, ili mlaka koja se zove Stega. Idemo pravo uz Stegu naviše i onda desno ulazimo u Kolar i za jedno 5 do 10 minuta smo gore na vrhu. Prije nego što se popnemo na najčudnovatije mjesto u Crnoj Gori, najkršovitije prije svega, da. Preko puta nas se desila jedna od najvećih tragedija avionskih na ovom prostoru. Naime, 1973. godine, 11. septembar, jatov avion je letio, radiofar nije se oglasio u Mojkovcu, nije radio i kasnije se izgubila veza i sa Golubovcima, tako da kako je on iz Mojkovca prelijetao ka Podgorici, bila je magla i u zadnji čas je pilot vidio da je ispred njega vrh, to jest vrh Babinog zuba, on kako je dizao avion, nije uspio da cijeli avion digne i on je udario repom. Bukvalno posle toga, posle te nesreće, došao naravno cijeli GSS da pokupe leševi i ostalo. Tad su se bukvalno svi Rovčani iz okolnih sela skupili da zapalili vatru to veče i narednih par noći da ne bi zvijeri leševe odnosili. Čak ovo mjesto je postalo i tabu tema, bukvalno naredne 2 godine da ljudi Rovčani nisu puštali uopšte ovce i koze na ovaj teren. Na vrhu, Međeđem vrhu, na najvišem vrhu Maganika nalazi se Jatova tabla gdje je poginulo 36 ljudi, 6 osoblje samog Jata i jedna osoba koju nikad nisu identifikovali, a koja je bila putnik na toj relaciji. Ispred nas lokalitet, ovo se zovu Ploče, ovaj dio,
više njega Sipar, to je Ždrijelo, više Ždrijela je Međeđi vrh, to jest ove dvije guke, onda zatim ovaj dio, to jest Sipar ispod Babinog zuba, neposredno sve se ovo zove Pošćenje, tu dio, i ova dva vrha, to su vrh Babin zub, koji je jedan od najviših vrhova na Maganiku, on se inače penje alpinistički. Pogledajte ovo, ljudi. Kap. Nije kao sa slika, reci. Znači, nevjerovatno. Vrijeme je za njenu žutu majicu i moju narandžastu, kako bi se uopšte vidjeli u ovom kamenu, da? Nije za nešto se boje visine. Ne, definitivno ne. Ali kako je dobar ovdje procip i pogled. Gore je kutija, a mi idemo prvo na razgledanje panoramsko ostatka Treštenog vrha. Strašno mjesto da vam ispadnu ključevi od kola ili tako nešto. Ovdje je kraška erozija dostigle svoj maksimum i posle ovoga naravno se škape postepeno urušavaju. To je ta završni evolutivni stadijum škapa. Strahinja, šta vidimo s vrha? Ovo je sve pojas Moračkih planina, vidi se od Lukavice pa sve vamo do Kape Moračke, do Stošice i do vrha Plani. Komovi? Ide se Komovi i ovo Jelasica, ovo ispred nas, ova sela, to je Donja Morača, onda ide Maglić, Kučki i ovamo je prostor masiv Kučkih planina, to jest Kučkog žijeva, iza njih Prokletije. Prokletije vidimo, da. I ovamo su već Rovce. Same škape nastale su pod utjecajem padavina, to jest milionama godina. Sama kiša koja pada sadrži određene stepen kiseline koja dubi krečnjak, a pogotovo ovaj koji je velike čistoće i prave se udubljenje u reljefu, mikrooblici kraški, to jest škape. Škape mogu da budu od velikih do malih dimenzija. Ovo ispred nas, na primjer, sama i greben škape zove se bridina. Ako je zaobljen kao ovdje, onda se zove čebelj. Ako je oštar, onda se zove sječenice. Znači ovdje je uglavnom sječenice. Uglavnom sječenice i samo grižine predstavljaju same uloke, to jest ta udubljenje na škapama. Vi kad pogledate škape možete bukvalno da vidite, na primjer, kao konfiguraciju nekog manjeg mini kanjona, kao maketa bukvalno, koji se oslikava u kraškom obliku u reljefu. Hvala puno. Srednja tura ili Strahinja? Možemo li je brojati u srednju turu? Srednja tura. Nauk za drugi put. Šta nismo ponijeli? Više vode. Više vode. Ljudi, molim vas, više vode. Čak nam je čovjek rekao, mi smo ponijeli po 2 termosa, ali malo je. Pogotovo ako idete ljeti kao mi. 3 litra vode po osobi. Minimum 3 litra vode po osobi. Hvala Bulotovićima koji su nam napunili sad vodu, koji su nas spasili bukvalno. Kako prediju? Baš je teren fantastičan, vanvremenski, zahtjevan i tako budite spremni da vas kamenja lomi. Spremite dosta vode, kremu za sunčanje. I vridi, definitivno. Ovaj Katun i dalje živ, što je veoma rijetko i što je veoma vrijedno. Hvala puno domaćinstvu Bulatovića. Živjeli. I svega hvala na gostoprimstvu Milodarki koja ništa, hvala vama. Koja nam je onako izvadila teću priganica rakije i svega ostalog da se osvježimo poslije našeg penjanja na vrh. A ono što je interesantno jeste i upravo smo sad pričali sa njom o tome koliko zapravo oni rade i koliko imaju stoke, pa da nam kažete možda kako protiče jedan vaš dan. Tu ima oko 5 svinja, ima 4 konja, ima 200 ovaca, ima 10 govedi, ima oko 100 kokošaka. Znači ima posla puno. Svaka čast. I vi ste ovdje obično od maja do oktobra, tako? Pa bude tako, bude dok pušti u mrtvu jesen, dok vremena ne budu velika. Znači tada se spustimo malo dolje niže u jedno selo Granica. Pa otole polako, krave sa kamionom, ovce preko planine, idemo za pipere. I tako to bude.
Još jedan put hvala porodici Bulatović, Iva je kupila i malo sira, a ovdje inače možete da dođete kod njih, dogovorite se da vam spreme hranu, kad se penjete i vratite se, imate spremnu hranu, sve domaće, organski, čuli ste. Odličan hak posle planine.